धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लिसी बकरी की सास ने लिसी बकरी को नानी याद करवा दी। शौहर मामू भी छोड़ने को तैयार अडॉप्टेड बच्ची के साथ। जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ कभी कोठी खरीदती है, कभी गाड़ी खरीदती है। अगर उसके साबका शौहर की बात की जाए तो वो कहता है तलाक ही नहीं हुई। आखिर ये जल्ले राय की ये बरादरी यानी यतीम, साबरा, सोनिया, आसिया, कैंची, ये सब करना क्या चाहते हैं? क्या बेशर्मी, बेहयाई की हदें पार करना चाहते हैं? आखिर 1.5-2 साल बाद साबरा को धक्के खाने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जो मेरे साथ नए जुड़े इस फैमिली में, जो नए आए, उनको बता देती हूँ साबरा बगोड़ी कौन है और उसको मैं लिसी बकरी क्यों कहती हूँ। जी, ये 3 अदद बच्चों की माँ है। सोनिया की साबका भाभी है। नदीम को पागल करने के बाद, नदीम को बीमार करने के बाद ये अपने मामू शोहर के साथ भाग के आई, उसके साथ निकाह किया और वो खुसरा हिजड़ा था, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा था वो। उसने इससे शादी की, फिर अपनी बहन की बच्ची अडॉप्ट की, फिर ये कहानी शुरू हुई। जिन्होंने बाकी सारी इनकी तफसील जाननी है, ओल्ड वीडियो पढ़ी है, जाके वो वीडियो देखें और इंजॉय करें और इस बिगोड़ी औरत के मुंह पे लानत डाल के आए। चलें जी, ये तो था मेरी फैमिली में नए जुड़ने वालों के लिए तारुफ। अब बात कर लेते हैं साबरा, लिसी बकरी, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड और जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा। आखिर उसको ये ड्रामा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर ये ड्रामा है तब भी साबरा पे लानत है, अगर हकीकत है तो फिर डबल लानत है। बिगोड़ी औरत का अंजाम यही होता है। 3 बच्चे, हंसता बसता अपना घर छोड़ के अपने रिश्ते में मामू लगने वाले मामू शोहर के साथ ये औरत भागी। इसने मुंह काला किया, समोसे और बिरयानी तारीख के नाम पे खाई गई, उसको एंजॉय किया गया और कहा कि हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मैं अपने फैसले पे नहीं पछता रही। और जब जब शनाख्ती कार्ड दिखाने की बारी आई, अपने पहले शोहर का नाम ही दिखाया, उसका ही शनाख्ती कार्ड दिखाया। बच्चों के केस के नाम पे इन्होंने पब्लिक को चे बनाया, व्यूज लिए और बच्चों को भी ब्लैकमेल किया। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि साबरा की सास को साबरा से नफरत हो गई। साबरा की सास ने साबरा के हाथ का खाना खाना बंद कर दिया। साबरा के रोने धोने वाले व्लॉग आ गए। अगर साबरा की सास ये काम उस वक्त करती जब वो अपने 3 बच्चे छोड़ के भागी थी, उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसके घर उसको वापस भेजती, तो शायद हम आंटी को शाबाशी देते, हम आंटी की रिस्पेक्ट करते। पर 1.5 से 2 साल आंटी अपने घर में ये गुनाह करवाती रही। यानी चाइना के खोते की माँ जो अपने आप को कुरान हाफिज कहती है और बच्चों को कुरान की तालीम देती है, वो 2 साल अपने घर में ये गुनाह करवाती रही, इस बेगोड़ी औरत पे पर्दे डालती रही। फिर इस बेगोड़ी औरत ने प्रेगनेंसी का नाटक किया और सजेरियन के दूसरे दिन ही ये बेगोड़ी औरत हमें खेतों में नजर आई। हमने प्रूफ सबूत के साथ लगाया कि ये रियाना की बेटी है और अब ये साबित भी हो गया, क्योंकि इतने सालों बाद एक हिजड़ा बाप बने, एक बुढ़ा खुसरा बाप बने, एक चाइना का खोता बाप बने और उसकी माँ जिसने उसके बेटे की नस्ल को आगे चलाया, जिसने उसके बेटे को बाप बनाया, उसके हाथ का खाना खाना कैसे छोड़ सकती है? बहन भाइयों, यहाँ ये भी कहा जा सकता है मखफाते अमल है। क्या बच्चों की बद्दुआ लग गई? मुजम्मिल दूध पीते को छोड़ के ये औरत भागी थी, क्या उसकी वहाँ और बद्दुआ लग गई? आखिर ये ड्रामा करने की नौबत क्यों आई? अगर ये ड्रामा भी है तब भी लानत है, क्योंकि लोगों को अपनी असल हकीकत अब ये औरत बता रही है। चाइना के खोते ने भी ऐलान कर दिया कि अगर ऐसी नौबत आती है कि तुम घर से जाती हो या तुम्हें घर डाला जाता है तो ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जाएगी, मैं बच्ची को वहां आके मिल लिया करूंगा।
اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ صابرہ کا ماموں شوہر بھی فیصلہ کر چکا ہے، صابرہ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ کیا بہن بھائیوں، بگوڑی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دے، جو رشتوں کی رسپیکٹ نہ کریں، جو اب ماموں رشتے میں لگتا ہو اس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنا منہ کالا کرے، پھر بیٹی رنگے ہاتھوں ایسی ماں کو پکڑ لے، پھر وہ ماں شاپنگ کے بہانے بازار سے بھاگ جائے؟ یہ بازارو عورتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ میں اس کو جلے رائی کی بگوڑی عورت کہتی تھی، اس کی نند کو جلے رائی کی بڈھی طوائف کہتی ہوں، پر یہاں ڈاکٹر عفان کی وہ بات یاد آ گئی جو ٹک ٹاک پہ گردش کر رہی ہے اور یوٹیوب پہ گردش کر رہی ہے۔ جی بالکل، ڈیجیٹل طوائفیں۔ ڈاکٹر عفان نے ان فیملی ولاگنگ کے نام والوں کو اور ٹک ٹاک پہ ڈبل ٹیپ کرنے والوں کو ڈیجیٹل طوائفوں کا خطاب دیا ہے۔ یہ ہمیں ولاگنگ کے نام پہ، فیملی ولاگنگ کے نام پہ کیا دکھاتے ہیں؟ گھر سے بھاگنا، زبردستی اپنے شوہروں سے طلاقیں لینا، پھر گفٹروں کے ساتھ مریوں میں سیر کرنا، پھر گفٹروں کے پیسے پہ پاسپورٹ بنوانا، پھر پبلک کو ٹانٹ کروانا کہ میں باہر جا رہی ہوں، میں یو کے جا رہی ہوں، میں کوٹھی خانے سے کوٹھا خرید رہی ہوں، میں گاڑی خرید رہی ہوں۔ یہ دھندے والی عورتوں سے کم نہیں، یہ بازارو عورتوں سے کم نہیں۔ یہ اب ڈرامہ لے کے آئے ہیں، نند نے بھی منہ کالا کیا، بگوڑی بھابھی نے بھی منہ کالا کیا، اور جلے رائے کی ان کی جو پوری برادری ہے سب خلا یافتہ ہیں، سب طلاق یافتہ ہیں۔ کن کے لیے؟ ٹک ٹاک کے گفٹر کے لیے۔ گفٹ لیے، منہ کالے کیے پنشمنٹ کے نام پہ، صرف ٹک ٹاک پہ منہ کالے نہیں کیے، عام لائف میں بھی انہوں نے منہ کیے۔ سارے کٹے چٹے پروف ثبوت کے ساتھ میرے چینل پہ کھڑے ہیں، جا کے دیکھیں اور اس عورت پہ لانتیں ڈالیں۔ اگر صابرہ لسی بکری کے ماموں شور یعنی چائنا کے کھوتے کی بات کروں تو وہ ایک مہا بغارت انسان ہے۔ 2 سال ہنیا منیا مناتا رہا، اب دل بھر گیا تو ماں کو آگے کر کے صابرہ کے پچھواڑے پہ کک کروا دی۔ صابرہ نے اس بندے کے لیے اپنے 3 بچے چھوڑے، اپنا ہنستا بستا گھر تباہ کیا، اس بندے کے لیے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے منہ کالا کروایا، ڈبل ٹیپ کیا۔ اس بندے نے جو سوچ کے صابرہ کو گھر سے بگایا تھا وہ اس کا مشن کامیاب نہیں ہوا، یعنی لوگوں نے صابرہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اوورسیز بہن بھائی جو ان کی طرح بغارت تھے، ان کی گایا بگایا تھوڑی بہت مدد کرتے رہے، اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نہ چینل گرو کیا، نہ ویوز بڑھے، جب بھی ویوز آئے بچوں کا تھمبنیل لگایا، کیونکہ دادی دادا نے، پھوپھی یعنی جلے رائی کی بڈھی طوائف نے اور بگوڑی ماں نے بچوں کو ڈیجیٹل فقیر بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بچے ہمیں مانگتے ہوئے نظر آئے، بچے ہمیں ولاگنگ کرتے ہوئے نظر آئے، بچے ٹک ٹاک پہ ہمیں ڈبل ٹیپ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب بچے پھوپھی کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی کوٹھی خانہ خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دھندا نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ان پہ بات کی جائے پھر جلے رائے کی بڈھی طوائف کہتی ہے میرے نام پہ ویوز لیتے ہو۔ یہ چکلا کھول کے بیٹھی ہوئی جلے رائے کی عورتیں، ان کی گندی فلمیں بھی وائرل ہوئی، گندی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی۔ ٹک ٹاک پہ جو گفٹ کرتے ہیں وہ رات کو واٹس ایپ پہ ان کے ساتھ میاں بیوی والے رشتے بناتے ہیں، پھر یہ اپنے کپڑے اتار کے ان کو ویڈیوز بنا کے بھیجتی ہیں، پھر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں۔ ریئیکشن والی جب ان کو اپنے مذہب کی یاد کرواتی ہیں، اپنے ملک کی یاد کرواتی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر یہ عورتیں آ کے کہتی ہیں ہمارے نام کے ویوز لیتی ہو۔ یہ 2 ٹگے کی عورتیں، 2 ٹگے بھی زیادہ ہیں، ٹگے ٹگے پہ کھجل اور بکنے والی عورتیں، ٹگوں کے لیے اپنے شوہروں سے طلاقیں لینے والی عورتیں، یہ کیا کسی دوسرے کو بات کرے گی؟ آج صابرہ کا حال دیکھ لیں۔ میں بہت خوش ہوں، چاہے یہ جھوٹا ڈرامہ کر رہے ہیں ویوز کے لیے یا سبسکرائبروں کے لیے، پر حقیقت یہی ہے صابرہ کی ساس نے صابرہ کو نانی یاد کروا دی، پر افسوس اس عورت نے بہت دیر کر دی۔ 1.5 سال اس کا منہ اپنے بیٹے کے ساتھ کالا کروانے کے بعد آج اس عورت کو ہوش آئی۔ اور اگر یتیم کی بات کی جائے تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں، اس نے اسلام کو، طلاق کو، خلے کو فیل کر دیا۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ دین پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی کہ جلے رائے کی بڈھی طوائف سچی ہے یا یتیم سچا ہے۔ اگر طلاق نہیں بھی ہوئی
तो यतीम साहब आपकी बीवी हनिया मुनिया भी मरी में मनाई, फिर डबल टैप भी दोबारा से करने लग पड़ी और आजकल फिर टिकटॉक से गायब है। लगता है कोई बड़ा गिफ्टर उसकी जिंदगी में आया है जो वो गाड़ी लेने और मार्बल लेने पहुंच गई है। मैं देखने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी धंधाखोर औरतों से, डिजिटल तवाइफों से अपने घर के दरवाजे बंद करें। फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे आपकी नस्लों को तबाह करने के लिए ये तवाइफें वजूद में आई हैं। अब इस भगोड़ी औरत साबरा का भी हाल देख ले, अब बच्चों की याद आ गई, अब रोने धोने वाले लोग आ गए। कहाँ गया वो रोमांस, कहाँ गया वो इश्क? क्या इश्क का भूत 1.5-2 साल में ही उतर गया? अभी तो बेटा भी इन्होंने अडॉप्ट करना था, क्योंकि खुसरे की तो इतनी कैपेसिटी नहीं। खुसरा सिर्फ थंबनेल लगा सकता है, खुसरा सिर्फ अपनी बीवी को टिकटॉक पे बैठा सकता है, कैमरा हाथ में पकड़ के अपनी बीवी और अपनी माँ की लड़ाई को एक्सपोज कर सकता है और लोगों से लानते लेता है। ये है ड्रामेबाज जल्ले राय के यूट्यूबर। फैमिली ब्लॉगिंग पे डिजिटल तवाइफों और डिजिटल फकीरों का धंधा करने वाले। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोबारा से इनकी चित्रोल का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि काफी देर साबरा ने रेस्ट कर ली। अब चाइना के खोते और लिसी बकरी की दोबारा से चित्रोल शुरू। जो मेरे बहन भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर जल्ले राय की वजह से मेरे साथ जुड़े थे, उनको अपनी फैमिली में फिर वेलकम कहती हूँ और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि दोबारा से इनकी चित्रोल, इनकी रोस्टिंग स्टार्ट कर दी आपकी सोनू सिस्टर ने।